So guys, dasal ko naman tayo sa ating mga medalyon at dasal tayo sa araw-araw natin. Ito na po, dasal muna tayo. Okay ba yun? Ito po. Hanggang muna tayo ng kandila. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Qui is caelis Pater noster, qui is caelis sanctificator nonem tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicat in caelo et intera panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitti nobis debita nostra sicat et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed liberas nos a malo. Amen. Credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem caeli et terrae et in lisum Christum Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus es de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgin, passus sub Pontius Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad infernus, tertia dii resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedit ad dexteram Dei Patris omnipotentes, indi venturus es iudicer vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem vitam aeternam. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus, nun sicat erat et principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Aburis satis Sabaoth Cunipabis Beabitit. 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 Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris is Christi lava me, passio Christi conforta me, obuni licius isaudi me, intra tua vulnera abscondi me permittas me superari ati ab hosti maligno defendi me, in hora mortis mae buca me, et iubi me veneri ad te, ut cum sanctis laudem te in saecula saeculorum. Amen.
Anima Dominus Deus Sabaoth Christi, Jesus, Corpus Christi, Atom Picatum, Igusum Jerusalem, Barsidit, Labame, Morsicum, Salvame, Amen. Susi, Ardam, Madra, Idra, Nadra, Amen. Pater Noster, qui is in caelis sanctificitor nonem tuum adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicat in caelo et in terra panem nostrum quotidianum, da nobis hodie et dimiti nobis debita nostra sicat, et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberas nos a malo. Inaalay ko sa ating Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at sa mga banal na santo at mga santa na makapangyarihan sa lahat. O Ginoong San Pluminus Tabon, ikaw ang santos ng mga tinagong tagapagligtas sa aming mga kasalanan. Dalhin mo ako sa iyong kaharian, sa gloria sa kaluhalhatian sa langit, at huwag mong ipagkait sa amin ang iyong sanctus lana. O dakilang ina, Nuestra Señora por Carmen, Santa Picami, Santa Maria Domini, Cruz ex Mararca Reina, Inti Rosora, Aram Agdam Aksadam, Adonai, Beatipa, Operes Aram, Excrednum, Exiolorum, Beatipa, Operes Agdam, Excrednum, Exiolorum, Ignos Benedictus, Beatipa, Operes Aksadam, Excrednum, Exiolorum, Redo Isum Filium, Aminatam, Exiolorum, Anicolasim, Anitorim Semper Benedictum, Adonai meum, Aminatam, Exiolorum, Anicolasim, Anitorim Semper Benedictum, Adonai meum. Orationem Pactirumpi Christi morandum abibaso vita igusum cus viva consagra viva. Alleluia, alleluia, alleluia. Aram Akdam Aksadam Regnum omnipotentes Macmamitam Adonai erem igusum consatat hatat igusum crus hoctum Christum obistum Dominus Deus sumsulat Busaper dignum magnum macam magnicam gayem sator aripo tenet operarotas. Amen, amen, amen. Aram Akdam Aksadam. Tapos na po, tapos na. Salamat.